Congregation. Ket no apay nga da kami ditoy absat ket kadijay ti Sona ti ayan iti church tayo ijay San Jose. Ket isudi jay maysa nga na-lockdown ijay San Jose absat di Zone 5. Unod to iti ayan iti nagpositibo nga Sona isudi jay iti kasla i-lockdown da ket maysa di jay church tayo na nairana. Kabsat nga naka-lockdown, iso nga kasmaysa, kakabsat nga agbirbiro, kasmaysa nga mangan-anay, kadigay pagkurangan taypay, kasmaysa nga patpatanggan din na espirituan, kakabsat, ay ket yan tangay open mo ditoy, tagungtungan, kakabsat, iti fellowship, iso nga nagpursigi kami nga nadimano ditoy. Nung man pa'y adukuma, kadigay makapan, ngayon nga pungarot maysa, kurang ti pagsakayan, maysa, kakabsat, dito pa'y kaadayuna, iti maysa. Yan, ngayon kastamot din, kadigay dito mga barangay nga nagkapuanda, ay kat mabalin nga nairaman damot, kakabsat, nga na lockdown. Kakabsat, ngayon may tinagtakalan nga pagyamanan tayo, alam, malakdaw aminin kakabsat nga bulsa. Yan, malakdaw amin kakabsat iti physical tayo, tatalagamot nga dungten deta pa nakalakdaw na. Importante, saan nga malakdaw, deta may sa kararwa tayo. Amen. Malakpakan tayo man nga kakabsat iti ako. Ipadasin nyo man kakabsat nga isiman nga takaabay yun. Yan. Kaslamod lang kuha tayo. Kakabsat. Tapos naman na swab test tayo, ngurayin tayo, di resulta na, kakabsat. Yan. Kaya't ko kakabsat nga kuha, nga i-connect. Tatay di jay mensahe, kakabsat iti pastor yu dito. Nagpintas, kakabsat di jay mensahe yun. Kuna, kas jay po iti mensahe may iginaglabas ijay di Domingo, iti San Jose, may panggap kakabsat, iti tarabaho, iti Espiritu Santo, kita mo kakabsat nga may maysa, iti Espiritu, nga agap iti Diyos, nga gargaraw kinantigtig na kakabsat kanya tayo. Yan, numan pa na kuha kami dyan, na lockdown kami dyan kakabsat, at na kumamot kasla kayat kung isiris, when isilpo, ngayon kapungarod, kakabsat takas jay iti napasama kay kakabsat iso nga siguro kakabsat into no mga lawas. Ngayon kayat ko kakabsat nga dito mensahe kay tatay kada dito Bible seminar tayo. Kakabsat kayat ko nga ikonekta dito kakabsat mensahe nga iti apo kanya tayo. Kakabsat ngem laeng kakabsat baka abutin tayo iti manungo oras dito ta nakapuspos na. Amen. Ket manulaing kakabsat di orasen, iti orasen ni 11. Sige naman. Kakabsat 11, 10, 15. At manulangan ni kakabsat nga minuto. 45 minutes and 1 hour. Iso nga kakabsat agan anos tayo. Ngati kuna na tayo di MC tayo. Kadigi diyan makaturo kuna na tayo wat-wat kay pailaing kakabsat. Yan, tingin tayo pala yung nagitirik na tayo. Iti mensahe kakabsat nga kasla kayat kung kakabsat nga ipunay. Kung isilpo ka di message tatay, iso daytoy. Dijay sumapat. Dijay sumapat. When umdas nga pigsa, iti susurot tayo ken Kristo. Amo yung aging gana saan tayo kakabsat nga madanon dijay. Tatay dijay panagtangken when panagmaturize. Dijay spiritual tayo. Kakabsat, datayo, kakabsat, DJ ibagbaga na iti Biblia nga nakapoy nga Kristiyano. Ket no, saan nga sumapat, kakabsat, DJ piksa tayo, mabiting, kakabsat, DJ piksa tayo, kakabsat, saan tayo nga dumanon. Patcheck nga saan tayo, kakabsat, nga marakpat, DJ goal tayo, nga isu DJ, kakabsat, panakarakpat tayo iti pagarian, iti Diyos. No saan tayo kakabsat nga mamik, dijay spiritual maturity. Ket adda tayo kakabsat, nakitak nga talo, kakabsat nga masapol nga paglasatan tayo. Tapno kasta kakabsat ket madanon tayo, dijay matangkunan, dijay pagkasakdan, dijay panakasanto, pagpapakasanto.
kakabsat isu DJ sao iti Apo nga kunanatay, kakabsat ken DJ tulong ti Espiritu Santo isu DJ nya. Yan, ken kastamay kakabsat DJ padpadasen nga ipalubos iti Apo kanya tayo. Kakabsat ken addapay DJ at atake kakabsat nga isu DJ kunanatay DJ nagtakder dito kakabsat nga DJ nga padpadas it isu iti panakabarbel iti maysa nga Kristiyano. Amen. Yan, kakabsat tapno kunigsa DJ kinuneg nga kinatao tayo. Amoyo kakabsat at schedule mi kay San Jose ay kiti kada ito yung lawas ng hami pa yung program mo itong kakabsat. Yan. Agubra kami dyan. Yung mawag pa iti schedule na. 7 mi kakabsat di dyan. Kitap naman anay kakabsat na dumaktal iti spiritual nga barbel. Ay kat mabalik na kawisin na kayo itong kakabsat ngayon tayo dyan sa dog ti semento. Tapno lalo na dumaktal mas masil tayo. Di kakabsat awang pa iti program na numan pa kakabsat naka-schedule di dyan. Yan. Yung kaslain nalaklain kakabsat di dyan. Unatay kakabsat ngayon iti na spiritual dapat kakabsat ket ag-exercise tayo. Egersisyo tayo. Hindi kayo mahilig kakabsat nga taray-taray ti parbangon dita nga mapanag-exercise o awising kayo kakabsat iti kapilya pantay lagbunag ti daratan mas sigurado kayo. Mas nga maka-exercise pa tapno maunat di kayo urat tayo. Kakabsat kin ato ti mabalin nga maobra dito ilawlaw. Kakabsat di kayo kukunte kag lagto-lagto tayo di dyan, bisikleta tayo di dyan. Siguro mas napintas kakabsat mapantay dito. Tapno lalo nga maunat kakabsat dagita nga urat. Yan. So mapantayon kakabsat, di jay undas, di jay makaanan. Kakabsat, di jay sumapat na pigsa tayo. Kakabsat, isusurot tayo iti Apo. Amuyo kakabsat, iti panagbiag kakabsat ken Kristo, kasla da panagserrek dito iti panagsoldado. Kakabsat, iti panagbiag ken Kristo. Iti susurot ken Kristo, kas may sa kakabsat nga panagsoldado. Sigun iti kuna nakakabsat iti 2 Timothy chapter 2, 3 and 4. Kakabsat. At the data kakabsat nga ibagana dyan. Nga dagiti agsoldado kuna na dyan saan nga marimuran tapno maayayo kuna na di dyan nangilista kuna na kakabsat nga soldado nga panagsoldado kakabsat. Anya di dyan kakabsat nangilista kanya tayo isu kakabsat iti Apo. Subyana, iti susurot ken Kristo, panagipagna ken Kristo, kakabsat, kuna kasmay sa nga panagsoldado, nga awan kakabsat ti agsoldado, kakabsat, nga nakabsot. Yan. No di kakabsat dati healthy spirit, dati nasalunat. Awan ti agsoldado kakabsat, nga dati nakabsot, day adda iti sakit na. No day napigsa kakabsat. Kat saan ka nga maawat kakabsat kadayta nga panagsoldado no dati papatay-patay tayo kakabsat. Unuhan lalo no agpapatay tayo. Yan lalo kakabsat nga saan tayo nga maawat. No kakabsat no kasjay iti klase kakabsat iti physical tayo. Isu nga masapol kakabsat nga napigsa tayo, kakabsat tayo iti sangwan tayo kakabsat nga kalaban dito, saan lain nga iti pigsa iti tao. Tandaanan tayo. Nga oray no kasano iti kakabsat kapigsa tayo. Kakabsat saan tayo kabailan tati kalaban tayo dito kakabsat, dagiti dakes nga espiritu kunana. Kindi ganyan pan nakabalin iti sipnget. Ephesians chapter 6 verse 12. Kunana jay, kakabsat Ephesians, tatipan nakidangadang tayo, kunana jay, saan nga maibusor iti lasag kendara. Saan nga maramat ito, di pigsa iti tao. Saan nga maramat ito, kakabsat, dahil kinadakkel iti bagi. Kadagita dadakkel iti bagi na. Ken, saan mo't kakabsat kakaputan nakutong tayo, ket nakapoy tayo, saan nga iti pagbasaran. Kakabsat, iti labanan, iti na espirituan. Uray na sanulain tayo nga mangan, nung nakapoy tayo nga mangan, iti na espirituan, maabak tayo.
Kakabsat, ket uray met nakapoy tayo met kakabsat, nga mangan iti physical, ngem napigsa tayo kakabsat, nga mangan iti spiritual, ay namnamaam data. May sa tayo kakabsat, nga kandidato nga lumaban, kakabsat, iti panakabalin, kakabsat, iti kabuso. Una na to'y, saan nga maibusog iti lasag kendara, nugiket kadagiti ar-ari. Amo tayo kakabsat, tinagturay dito yung lobong iti Satanas. Iso tinagturay, iso tinagari. Kit nakadado kakabsat, itinusar na, kit instrumento na, kinuwagas na, tapno kasta kakabsat, kit datayo iti pagturay, dati si tayo iti iturayanda, pagaryanda, kakabsat. At alasag tayo, dagita kakabsat. Dagita darren, dagita, ti bagan at kakabsat nga, oramaten, kinusaren, iti kabuso. Tapno kakabsat, si tayo ti iturayanda. Nugiket, dagiti agar ar-ari, kadagiti man nakabalin. Kadagiti agturay iti lubong daytoy nga sipnet. Kadagiti espiritu ti kinadakis ijay nga to kakabsat. Isu nga imandar kakabsat, imando kakabsat iti apo kanya tay kakabsat, kumagna kakabsat kanya tayo nga datayo amin kakabsat ken kasapulan kakabsat nga agpapigsa tayo kin agpatibker tayo. Mandar iti apo dita Ephesians chapter 6 10 agingga na kakabsat verse 13. Ikwayo lang tang itiknoto lang tang kakabsat dagita tapos saan tayo unay nga. Ngayon di kijay kakabsat iti pakasarakan iti text na data nga talaga nga saan nga mabalin nga saan tayo pumigsa, saan tayo nga mabalin nga tumibker kakabsat. Ta saan nga siya si kakabsat, di kijay, kadangdangadang tayo kakabsat. Saan nga siya si kakabsat, di pagnaan tayo kakabsat itibiyag ken Kristo. Ket saan nga nalaka nga kadangadang, dagiti at kakapigsa kakabsat nga kabuson nga sangwen tayo, aglalo non namati tayo. Aglalo nung namati tayo. Saanin kakabsat nga basta-basta. Aglalo nung kakabsat no at dati niya pa nagduras iti pamati tayo. Kakabsat at abutin tayo So di niya pagpapakasakdan na kung natatay. Abutin tayo di niya, dalunin tayo di niya. Kakabsat. Aging gana kakabsat nga makita ni Satanas di niya kakabsat nga klase iti na espirituan tayo. Igjayin kakabsat nga umingat. Umingat and kakabsat. Iti dangadangan kakabsat. Isu nga, dapat kakabsat nga, napigsa tayo, kin, kaya agpatibker tayo, kakabsat. Isu nga, ano nga makita kakabsat nga, nakadado no pa dagiti mapasubli, nakadado din yung paspasubli ni Satanas. Tahanda ka ba ulan eh? Aglalo no namati tayo, kakabsat. So nga tayo kakabsat nga pigsa tayo, kakabsat nga ipapantayo nga napigsa tayo, rin natay lang data. Ipapapantay lang data. Mabalin nga napigsa tayo tata, kapung arot kakabsat, nagmayak di jay, talaga nga makapapigsa, di kaya message, nga iti apo kanya tayo. Ngayon, at ang di kakabsat, posibilidad na nga kalpasan, iti panagdengit tayo, kung agbalin tayo man nga nakapuyan. Hamman, kakabsat. Unuhan, mabalimot nga napapiksaan na tayo, din ikinang tayo, itilasod lang di manungal daw. Ngayon kalpasan na di jay, kakabsat nga saan tayo nga tumuloy nga papiksaan, din kinunag nga kinatao tayo, at naman imposible na nga kumapoy tayo. At naman kakabsat, din iti nakapigpiksa ng ibagbagada, labas lang di manungal daw, nakapoy damanin. Kaya iti may sa napakakitaan, kakabsat, di kalpasan, iti panagpapiksada, intuno nakakita da, rinso kakabsat, di kabusog da, na ijay manen. Kakabsat. Kaya nasaritain, talaga nakapoy pala. Nakapoy tayo. Pala kakabsat. Isu nga nakadado kakabsat ni Diyan, pasublyan ni Satanas, hindi puder na. Kakabsat. Kadagiti, nakadado nga namati. Isu nga, kakabsat, ti arami din tayo, santay lang ang patinggang kakabsat nga namati. Santay lang ang patinggang nga na Kristyan. Hantay lang patinggang nga kapsat nga na born again. Hindi kati
Dapat kakabsat, biroken tayo kakabsat, di pamuspusan, tapno pumigsa tayo. Ibirok tayo di paraan. Ibirok tayo kakabsat, di pamuspusan. Kakabsat. Kaya dahil kakabsat, nga kaya kutatay na kuna, nga idugtong, uno, connect kakabsat ka di topic tayo, at dahil yung upat kakabsat nga dapat nga sakutin tayo. At dahil dapat kakabsat nga sumbatan tayo. Kung dahil yung upat, iso dito. Kakabsat, di kayo panggap iti Diyos nga apay nga kasapulan. Kakabsat nga agpapigsa tayo iti na espirituan. May isa, di kayo kakabsat, iti may isa kasumbatan tayo. Kaya iti may kadwa, kasano nga magunudan, dahil nga na espirituan, nga pigsa nga agapo iti Diyos. Iti may katlo, kakabsat, kasano tayo nga pagtali na edan, mapagtali na ed, dahil kakabsat nga pigsa nga agapo iti Diyos. Iti may kabat, anya iti pigkad na, uno niya iti gender na, no mapapanaw tayo, dahil kakabsat nga pigsa nga agapo iti Diyos. Kaya tayo kadi kakabsat kasumbatan. Kakabsat, yan. So saan kun nga kakabsat nga ako, saan kun nga iyat adayo, limitado tayo, iti oras tayo. Kakabsat. Umuna, kakabsat, kaya panggap kakabsat iti Diyos, no apay nga kasapulan ko na nga agpatigsa tayo iti na espirituan, iti makagapo, kakabsat, saan nga alistong ko na natoy, ken saan nga nalagaan, iti panagdalyasat tayo, kakabsat, iti na espirituan. Saan nga nakalisto, saan nga nakalaglagan, iti panaglakbay tayo, iti panagdalyasat tayo, kakabsat. Iso nga, kasapulan, kakabsat, iti napigsa. Saan nga mabalin, kakabsat, kung nakatay nga, nakapoy iti kararwa, kakabsat. Nakapoy iti kararwa, tayo iti biyag ken Kristo. Dapat napigsa. Kahit nakatado kakabsat, dito example na istorya kakabsat, dito Old Testament, no kasanuda kakabsat, nga napagbaligyan, kadagiti kadangadangdan, kakabsat, gapo kakabsat, iti tulong iti Apo. Tulong kakabsat, iti Apo, kakabsat, may sagatay, iti Espiritu Santo. Kakabsat. Kit, no adda kakabsat, iti Espiritu Santo, kakabsat, kanya tayo. Adda kakabsat, dahil na imposible nga mabalinan tayo, nga saan tayo makaya, iti awan tayo pa'y kakabsat, iti Apo. Ngakas ko makakabsat iti istorya kakabsat iti Old Testament iti 1 Samuel 17. The whole chapter data basahin yun to. Kakabsat. At data kakabsat iti man sa istorya kakabsat nga daytoy kakabsat nga istorya isuti panakilaban kakabsat dagiti Israel. Kadagiti Filisteo. Kakabsat. Labanan iti literal data iti kakabsat. Labanan ti Israelitas iti bayang iti Diyos ken dagiti Filisteo. Kakabsat. Ngayon, dito yung kakabsat nga labanan at dati kalaban da nga pagbutbut nga daunay. Kakabsat. Nga dito yung kalaban da kakabsat isunay Gulayat. Ngayon, iti kalaban da kakabsat ni David. Kakabsat. Kit ni David kakabsat, saan nga dakkel nga tao? Kakabsat, at dalain kakabsat kadete size na kakabsat nga ba, siguro Filipino size. Kakabsat ni David, hindi kakabsat nakita, kakabsat di Ari Saul, kinakita digiti kakabsat na, kindigiti Israel, ay kuna na bumbumaro dito na ubing pa, saan nga babalin? Pipityugin kuma. Kakabsat. Dito nga lumaban kini Gulayat, so nga saan nga babalin? Hindi pa nakita iti tao. It minsan, kasjay kakabsat iti, panagkita tayo minsan nga, ruwar itikit kitan tayo. Amen. Minsan natatigid jay kakabsat. Nga minsan, kaputa nalaing nagpalawag, minsan, nalaing updates at lalo kakabsat, no, mangmanggag tayo na kita radyo, makikita tayo na kita telebisyon, kakabsat kit minsan, di pagsuksukatan tayo, nga talagang nga napiksa. Minsan, kasjay tayo. Iso nga kasjay, kakabsat, hindi pa nagkita, kaputa masik, yan kakabsat, ay saan nga mabalin? Di mamuyo kakabsat, itilikudan kakabsat, di kang kinabasit na, ngayon gapo kakabsat, ngayon di talgad na, pagtalkan na iti Diyos kakabsat. Ay nakasaritain, di kang pagbutbut ganda, kakabsat nga kalaban da, mampataray kakabsat kanyada,
kakabsat nga kalaban ta nga ni Golaya, kakabsat napatay na. Isutipin matay, kakabsat. Nakaya nang gapo kakabsat kadigay tulong iti Dios. Literal na ni magbaga, kakabsat. Kiti istorya may kakabsat ni Apostol Pablo, kakabsat, dagijay napasaran ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 4. Kakabsat, dagijay napasaran kakabsat ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 4, verse 10 aging gana iti 14. Kakabsat, kas may sa nga soldado ni Kristo, nakad-ado dagijay naglasatan na. Yan. Nakad-ado kakabsat nga struggle na. Iti pagkasoldado na, ini spiritual ti bagbaga. Iti pa nagministeryo na kas namati nga kas kanyang tayo kakabsat, nakad-ado di struggle na. Ngayon apay kakabsat nga napagbaligyan na. Gapo kakabsat, di dyan, pigsa nga naggapo iti Diyos. So nga kasapulan. Ket kastamay kakabsat kanya tayo gut mabasa tayo kakabsat na gito'y kakabsat nga naglasatan na Apostol Pablo. Kakabsat, ininot ko kakabsat nga binasbasa dito, kakabsat, yan, 1 Corinthians chapter 4, verse 10 to 14, in 2 Corinthians 11, 23 to 29, kasla saan tayo pa na napadasan eh. Basahin nyo ito data. Kakabsat, isurat ko ito latan, yung siya ito kakabsat itimang basa. Kasla, numay sa kakabsat dito, kasla saan tayo pa na napasaran. Kaya, gapo kakabsat ka dito, sa antay pa'y nga napasaran nga maapay nga kasla sa antay nga mabalinan dito agdama. Nga panaglakbay, di na espirituan tayo. Kit samantala kakabsat dito, saan nga mabalin nga sa antay nga pagnaan dito kakabsat. Ada ito kakabsat nga klase, kakabsat iti panagbiyagan, iti sangalubungan, ekonomiya, iti sangalubungan, aglalo kakabsat iti pandemya, kakabsat, rumikot, kakabsat, iti klase iti panagbiag. Ito. Isu dito ay bagbaga na iti Matthew chapter 24, kakabsat, dito iti pangrugyan iti panagsagana. Iti kinapudno na kakabsat, na minsan nagsao kakabsat ni Duterte, kakabsat niya TV, talaga kayo surrender ng kakabsat nga talagang awan ti solusyon na kakabsat dito nga pandemic. Isu nga, no kakabsat, no panunutin tayo, kakabsat, isuday tuwing kakabsat iti pangrugyan, iti kunana, iti dakriga, iti sangalubungan, kakabsat. Ket, dito kakabsat, na ibagbaga na dito, dito iti pagilasinan, kunana kakabsat, kasumsumrek tayo. Ket kakabsat, ket kasapulan ito kakabsat, di jay, sapat, umdas, makaanay nga pigsa kakabsat, nga aggapo iti Diyos, nga imaysa, isuday itulong ti Espiritu Santo, kakabsat kin kastamot din nila experience tayo, kakabsat nga padas kin atake, daytoy iti wagas kakabsat iti apo tapno kasta isanay na tayo, iyon na tayo, kakabsat mabalinan tayo, kakabsat kin no adda ti Espiritu Santo kakabsat kanya tayo, daytoy kakabsat nga pairot, kakabsat paado iti positibo, ngani kada barangay kakabsat kada positibo na, kakabsat posible kadi kakabsat nga madapuan tayo, posible kakabsat na madakuan tayo. Isu nga ti kasapulan, kakabsat diya, at datulong ti Espiritu Santo kakabsat kanya tayo. At diya pigsa, inakong tayo, babae tulong ti Espiritu Santo. Kakabsat. Isu diya, kakabsat. Badang iti apo kanya tayo. Kano awan, kakabsat iti proteksyon, iti apo kanya tayo. Kaya nakamakakin nakabutbutin. Kakabsat. Isu nga, kasapulan tayo kakabsat tayo tulong iti apo. Kasapulan tayo kakabsat tayo pigsa nga aggapo iti Diyos. Nga isugit tayo kakabsat Espiritu Santo, ti dapat kakabsat nga umay kanya tayo. Kitno adday ti Espiritu Santo kakabsat kanya tayo, ay kat awanti. Hantay nga mabutan, santay nga madanagan. Kakabsat, santay nga kibkibayo. Kitno, ada iti apo kanya tayo kunana. Awan iti mabalin nga bumusor kanya tayo. Sino ti mabalin nga umasidon? Bumusor kanya tayo. Kapsat, oray agsusukutin nga kapsat na kita sakit. Hantay ibaga kapsat nga hantay nga madapuan.
Kakabsat, madakuan tayo kakabsat, mabalin na kita. Ngayon, ada iti apo kakabsat nga pagtalkan tayo. Yan. Ada ka din kakabsat tatamaan kanya tayo. Awang mo pa ikat. Alam, kakabsat, napadas may kakabsat, itinakpa natin, itinapaw. Kakabsat, ngayon, nalaingan tayo, magkakabsat. Ang kading ang milagro kakabsat, iti apo di yan. Yan. Ang kading kakabsat nga panakabalin, iti apo kanya tayo kakabsat di yan. Hangkadi kakabsat nga milagro, iti apo kakabsat kanya tayo. Kakabsat, di kita usarin tayo, ka-face mask tayo ko, manipod, manong katawinan, hampay na labaan, usarin tayo, di ka nakata dito. Naka-ingol pa ikit din. Dapat ko makakabsat. Alis to ko makapot, iti virus data. Kakabsat. Ngayon di nyo virus, pa ikit din, kakabsat, iti. Di nyo virus, pa ikit din, kakabsat, iti pumanaw, ito nakakabsat. Napaimudan nakakabsat, di nyo face mask tayo, naka-ingol lang kita, pumanaw pa ikit din. Yan kakabsat. Kaya po kasarita, panpanibnag kakabsat ito'y kakabsat, ngano iti Diyos kakabsat, iti tumulong kakabsat kanya tayo, amin di kanyabanbanag kapanpanunutin tayo kakabsat, kasaan nga mabalinan kakabsat, haan nga makaya iti tao, kin anyaman nga banag iti Diyos kakabsat, kit mabalinan na, makaya na kakabsat. So kakabsat, di kita ang namulaan, hindi sa uti ako. Sa bali lang niya alkohol, ni barbaritis da. Sa bali lang niya alkohol, ni babag da. Manong nga face mask, kakabsat, manong nga face shield. Yan. Ang adakis, kakabsat, nga kasapulan nga agan na tayo. Kakabsat. Yung laing, saan nga di itipagtalkan tayo? Da amin limitado na. Iti dapat na pagtalkan tayo, kakabsat, di man ititipig sa kanya tayo. Nga iso kakabsat, di tulong di Espiritu Santo. Kakabsat. So di jay kakabsat. Iso nga jay kakabsat iti kapigsa ni Apostol Pablo kakabsat nga babae di dyan pinangipalasat iti apo kita pagbaligyan na tatati sa lunsod. Apay kakabsat nga kasapulan nga magna tayo kakabsat di ito'y nariklika. So bata, una na, iti may sa kakabsat nga rason, una na to'y, dahil ito'y laing una na kakabsat iti mang dalos. Una na to'y. Mangguggo, kadigijay nakasanayan tayo nga dating abiyak tayo. Di kita kuna natin padas. Di kita pagsubok. Di kita mapagpadasan tayo. Isulang iti makadalos. Isulang iti makabuggo. Isulang iti mangikat. Kadigijay kuna na nakasigudan tayo na klase nga panagbiyak tayo. Revelation 7 verse 14. Kabsa tayo na dita. Nga di kita kuna na jay, nga naisalakan nga nakagulot iti pagarian iti apo nga kuna na jay, isuda di ito iti nang buggo kuna na iti pagan-anayda iti dara iti kordero. So, dara iti kordero, kakabsat, suffering data. Data iti mangdalos, isu data iti mangbuggo, mangpatibker. Kakabsat kanya tayo, kung isuda di ito iti nakagunod iti pagarian iti Diyos. Isu nga masapol, nga data iti pagnaan tayo. Data kakabsat, nga pagnaan, data iti imbaga na nga, data iti the only way nga awan sa bali nga pagnaan. Kakabsat, John 6, verse 14. John 14:6. Tayo na din yung kakabsat. Di niya lang kakabsat, iti may sa nga wagas nga pagnaan. Kakabsat nga impakita, iti apo awanin iti sabali. Nga pagnaan, muno dalanan, muno wagas. Nga klase nga panagbiyak. No saan kakabsat kanina nagnaan na Apostol Pablo, kakabsat nagnaan kakabsat ni Kristo, nga di klase iti biyak na, kakabsat, di niya kakabsat iti may kakabsat iti pagnaan kakabsat nga may sa. Anya pa iti sumaruno kakabsat apay nga kasapulan, kakabsat purpose iti apo nga apay nga kasapulan nga pumigsa tayo tapno makapagna tayo iti nalintig. Tapno makapagbiyak tayo iti naing kalintigan nga panagbiyak. Iti panagna klase iti panagbiyak di jay. Kakabsat. Tapno makapagna tayo iti nalintig. Una na iti makitid na daan. Wenno na ilot nga dalan. Matthew chapter 7, kakabsat, 13 to 14. Adda na ilot nga dalan nga kuna na jay. Yan kakabsat. Ket tapno makapagna kayo, kuna na kakabsat, nga nalintag kadagyo na ilot nga dalan, di jay, spiritual nga strength, kakabsat, iti kasapulan tayo kakabsat. No napigsa tayo namin kakabsat, iti spiritual tayo, kuna na toy, saan tayo nga palikuliko, saan tayo nga pasuray-suray, wenno kan kanayong nga may tik-tiklab, wenno sumulong, umabante, wenno umatras.
Saan mo nga agbaloy-baloy dahil espiritual tayo. Minsan adakutay nga napudo, tinupan na lamiis tayo. Adakutay nga agabante, tunukan umatras tayo. Di no ka ini pasla kakapsat pagdaksan na. No nakapoy tayo. At minsan, itikit kitaan tayo minsan, kakapsat, yan, namuna ka nalaing tayo katumulan. Amen? Yan. Nalaing tayo kakapsat katumulan iti tao, haan nga dito pa ng tulad tayo kay Kristo, nga paabante, yung minsan, tikit kitaan tayo, yung umatras. Amen? Aglalo no leader. Aglalo kakapsat no nabayagan iti pamatay kat no umatras data, di iti minsan sipsiputan tayo. Amen? Kitno anya kakapsat, di niya mati iso tituladin tayo. Kitno anya di niya umabante, iso kakapsat, iti saan tayo nasurutan. Amen? O, kaya't nasaritain kakapsat. Yan, nakapoy tayo. Nakapoy tayo pa. Kakapsat, nakapoy tayo pa. May katlo, kakapsat, alalaan niya yung oras tayo. May katlo, kakapsat. Tapno mailasin tayo, kaya mabigbig tayo, dagiti kinasikap ni Satanas. Dejay kapsat iti panggep no apay iti apo kat pumigsa tayo. Panggep iti apo no apay kayat na pumigsa tayo. Tapno makabigbig, tapno makalasin tayo, kadigayay kinasikap ni Satanas, nga mga lilaw kakapsat kanya tayo. Asla kakapsat iti istorya kakapsat ni Samson, iti inot kakapsat nga napukaw nan iti pigsanan, makalasin kadipay, makabigbig kadipay, o harin. Kakapsat, anya iti napasama kakapsat kanya na. Iti inot kakapsat iti magkapoy kanya na. Anya iti makagapo kakapsat nga inot iti magbabadan na kakapsat sa alin kakapsat nga di will iti Dios. No di kat di kayat. Nagayat kakapsat. Iso ti sinangunan. So nang ipanan na, iti panawan na, oras na kakapsat. Iso ti binabadan na, anya napasamak kanya na. Inot ka di kakapsat nga napukaw di pigsana. In spiritual kastamay kakapsat kanya tayo. No di kakapsat panawon tayo. Kakapsat iti na spiritual. Panagpapig sa iti kararwa tayo. Kat inagaw kakapsat. Di para iti lasak kanya papanan na. Kanya papanan na. Kumapoy tayo kakapsat. Haang nga gulpe. Minsan kasladamo hantay nga marik na. Amen. Ngayon anya papanan na di basit. Hanga di mo minginot. Iti mayaman nga rin kakapsat Yan. No di dyan, mainot-inot nga maawan kanya na, di daktil kapital na, kakapsat. Hamoy sigida nga madlaw data. Sabon to lang madlaw ni, abay, awang magkakapitalay. Muna taha nga golpe, iti pa nakaikat na, muna pa nakaala na. No di iti ininot-inot ta, dumting tulatan iti pa na, wanek. Awang matay, kaslaanan. Basi-basit yung nakaurnong, kastamay kakapsat kanya tayo. When? Kakapsat. Kasla sa atay nga madlaw, no damdamo. Ngayon, no, kan-kanan nga kasdyan, nga iso di papanan na, anyang papanan na. Ito no, kumapoy tayo, kakapsat minsan, baka tilad datong papabasulin tayo. Dati ka kasdyan Amen? Yan. Makakita tayo kakapsat iti negatibo, tatalagamat kakapsat nga makakita tayo. Minsan, baka iso di tudo tayo. Anyang makagapo, kakapsat, hanga di nakita tayo, no di si tayo. Naala tayo, nakabsa. Sila iti makagapo. Sumarog nga, kunana dyan nga ni Kristo, iti kitain nyo. Ura dyan pastor, hindi leader, kakabsat, paparehas tayo data, membro, kin pastor, parehas data, nagtartaray. Kakabsat, iti nagdumaan nyo lang, kakabsat. Yan, pastor lang, kaya kasaritain, kas lang suro lang, magidanan lang. Pero kakabsat, iti panagtaray, iti na espiritual, kin panagpapigsa, agpaparehas tayo aning. Ito bilang man, kapsat, adati kiti pakaitib kulan. Pas pangarikan kumadilili, at talaga nakapoy, nakaparehas tayo lang. Hamo nga kitan. Kakapsat, hamo nga kitan. Ni Kristo iti kitam kunana. Kakapsat, kitab no, saan tayo kakapsat, nga kumapoy, dapat agpapigsa tayo sa uiti Diyos iti kasapulan tayo. May kapat. Kakapsat. Tapno, kunana tayo kakapsat, anya iti makagapo, nakaapay nga kasapulan, nga pumigsa tayo, tapno, saan tayo nga agpatingga nga mangrugilaon. Saan nga halang nga mangrugi, uno saan lang agpatingga nga mangrugi, agpatingga nga nakatingga, winuhaan, ngan makadanon ka tumatras. May mga ganun. Kakapsat. Amo yung istorya kakapsat ni Israelita, kan kanayon tayo nga mangbangan tayo.
Manong aribo, nga ni 1 million, nakabsat. Iti tao nga nagapod ni Ehipto. Ni mamuyo, iti nakadanon na lang iti Kanaan, ni Josue kini Caleb lain. Josue kini Caleb lain. Iti nakadanon ijay, kadagay mismo nga nagapod jay, Ehipto. Hindi gidi kakabsat na yanakan ijelet ang kakabsat, hanga nagapod ni Egypt, nagapod jelet ang, nga anak dan, isuda amin ti nakadanon. But, kakabsat, di jay, tao nga nagapod ni Egypt, wala nakadanon. Kakabsat. O tingnan mo kakabsat, tapay, awan dinipigsa. Kakabsat nga nagkapo iti Diyos. Kit no awan iti paniniwala tayo, kin panagtalit tayo iti ako, kakabsat awan ti maaramid iti Diyos katulong kanya tayo, tahan tayo mo kakabsat nga agtalit kin ang kumpiyansa kanya na. Kakabsat, iso nga saan nga makagaraw, kin makatigday iti Diyos, no saan tayo kakabsat nga kumapot-mot lang. Hantay mo lang kakabsat nga mamati iti ako, kastamot lang kakabsat iti Holy Spirit. Uray mo kasano kakabsat nga kayat iti apong ited kanya tayo iti Espiritu Santo nga isudin iti power na nga badang na kintulong na kanya tayo ngem si tayo mismo kasantay nga awatin gapo kakabsat kadya panangiran rantatay nga agaramit iti basol kakabsat kay isudin mangrugit kanya tayo saan nga ag-manifest iti panakabalin ti Holy Spirit kakabsat kanya tayo. Uray kayat na tayo isalangan, kayat na tayo katulungan kakabsat. No mismo kakabsat kanya tayo kat santay nga tulungan dati may maysa kararwa tayo walang magawa ang Dios. Awan kakabsat iti maaramidan na. Isu nga joint force di ka kakabsat. Adda di jay parte tayo aramiden magkakabsat adamot parte iti ako ngem tu umuna kakabsat nga aggaraw iti parte na da tayo santo aggaraw kakabsat iti parte iti ako. Kakabsat. Saan ka mabalin? Si tayo kakabsat ito muna aggaraw, ag-response, santo ag-response kakabsat, iti apo kakabsat, kanya tayo. Numero chapter 14, kakabsat, Numero chapter 14, verse 30, ayon na deta nga verse. Kenyan di Matthew, kakabsat, chapter 20, verse 16, ada imbaga na tanga adda dagiti maudi. Kuna na jay, nga isudan dito umuna, nga addamat dagiti umuna, nga isudan dito maudi. Apay, nga dagiti umuna kat naudi. Kakabsat, una tawag ti pigsada. Sungor nga kasapulan Kakabsat, anya iti panggap na kuna nga kasapulan nga pumigsa tayo. Dito iti makakapo. Tapno si tayo ngayon muna. Umuna tayo. Hangkay nga tayo ti maudi. Ket apay nga di kuna na nga digay naudi ket imuna uwen kakabsat. Uwen naudi da, kinisuda ti umuna nga nag-response. Kakabsat. Isuda kakabsat ito umuna nga namati. Isuda ito umuna kakabsat nga ng pakan, ng papigsa iti kararwada. Naunit ang karoon, kakabsat isuda ito umuna. Nyapay kakabsat. Yan di John chapter 6. Chapter 6, mabasa yung ita kakabsat. Adda kakabsat, nagiti adalan kakabsat ni Kristo dita. Ngayon kuna na dyan, hindi dumagsen kuna na kakabsat. Iti susurot yan Kristo. Una na, hantay nga makaya, hantay nga babalinan. John chapter 6 verse 16, ken John chapter 6 verse 66, adda kita kakabsat nga text. Nga sanda nga mabalinan, sanda nga makaya. Una na dyan kakabsat, tabay, walang lakas. Lakas sa physical, kakabsat ito susarinda. Hindi lakas nga agapu ni Diyos isuti awan kanyada. Kasapulan kasapulan kakabsat kanyata yun. Hindi dyan. Iti may kalima, kakabsat ko na to, anya di panggapiti ako. Tapno ko na to, madaig tayo, wenno mangabak tayo kakabsat. Wenno, tapno saan na tayo nga maabak. Iti kalaman, di maabak, di maposes kakabsat. Di lumugan kakabsat kanya tayo, di tagapun na tayo, wenno adipon na tayo. Yan. Ano inabak na tayo kakabsat, iti kabusor, no anya ti pakaabakam kuna nga isu ti mga dipon kanya tayo. First Peter tayo na di dyan, Second Peter. No sino iti pakaabakan tayo isu ti mga dipon kuna na kanya tayo. Second Peter 2. Kuna na dyan kakabsat. Apay, kung kakasapulan nga pumiksa tayo. Tapno, kuna na ito kakabsat, saan na tayo nga madaig? Saan na tayo nga maabak? Iti kalaban. Kasla kumakakapsat kay ni Ari Saul. Yung 1 Samuel, verse 18, verse 10, at dagyan.
Yan. Pinanawa rin iti presensya iti Dios ni Ari Saul. Tisin mukat kakabsat nga espiritu kanya na, kaya dakas nga espiritu nga iso iti nang riribok kakabsat kanya na. Iso nga, nung pinanawan na tayo niya, awante kapiksa-piksa, ta pinanawan na tayo iti Diyos at kakabsat. Ay get? Kaya na tayo kakabsat nga abakin. Wano kaya na tayo nga kontrolin, kin kaya na tayo nga usarin iti kalaban, no nakapuyin kakabsat, dahito kararwa tayo. So nga no nakapoy dahito kararwa tayo, kakabsat, kumapoy iti lasag. Ngayon no, napigsa iti lasag, yati nakapoy no kwa, kararwa. Kakabsat. Kit no saan tayo nga napigsa, iso timang kontrol, luka kanya tayo. Kit no iso timang kontrol kanya tayo, natural, usarin na tayo. Kakabsat. Di iti pagdaksan na, luka. Di ito yung kakabsat, iti nakita ito, yung kakabsat nga makagapo, no apay nga kasabulan nga pumigsa tayo. Tatan, kasano nga magunudan, kakabsat yung pigsa nga aggapo iti Diyos. Kasano nga magunudan tayo. Kasano nga maagda, kakabsat kanya tayo. Mga minuto lang yun eh. Umuna na't may kakabsat, sigaraduan tayo, una na nga naikamang tayo kaday tangapuon. Isigurado, isure tayo nga maikamang tayo kakabsat kaday tangapuon. Nga dahi ito nga poon kakabsat iso ni Kristo. Kakabsat. John 15, kakabsat, verse 1 aging John 7. Dito ipagbaga na dyan. Nga poon kakabsat, iso kakabsat ni Kristo. Kenyente Isaiah chapter 41, verse 10. Kakabsat, imbaga na dyan, saan ka nga agbutin tanong? No, naikamang tayo, hindi poon. Basta naikamang tayo, naidugtong tayo. Kakabsat. Awanti, amang, awanti di butan tayo. Kakabsat. Anya di di puna na ito kakabsat na ikamang iti poon, hindi pa nakasigurado, nga naikamang tayo kakabsat kaday tanga poon, isuday ito'y podno nga nakimaysatay ken Kristo, ken podno kakabsat nga anak iti Diyos. So nga dahil tapunan na ito nga poon kakabsat, ni Kristo kakabsat, detoy, nga detoy na ikamang si tayo iti jay sanga, kakabsat nga na ikamang ka dahil nga poon, iso iti paggapuan kakabsat, iti pagbiagan iti sanga, babaen kakabsat iti Espiritu Santo. Si tayo din sang ibagbagan ka. Si tayo din na ikamang kakabsat ka dahil nga poon, ni Kristo iti paghugutan tayo. Imay kunana iti Espiritu Santo kunana true iti nagan ni Kristo, impatulod iti Ama, iti Espiritu Santo babaen iti nagan ni Kristo kunana. Kabsat. Kadi John 14. Kadi tinawag na tayo kabsat at ikwata yun. John 14, John 15, ada kabsat data. Impatulod kakabsat iti Ama, iti Espiritu Santo babaen kakabsat iti nagan ni Kristo, nga ni Kristo kakabsat iso ti poon nga iso ti paggapuan kakabsat iti biyak ti kararwa pigsa iti kararwa babaen iti Espiritu Santo ket no addan kakabsat ti Espiritu Santo iti biyak tayo ni Pablo tinangibaga all things kunana kakabsat amin nga banbanag makayakin mabalinak gapo kadi mapapigsa kanya. I can do all things through Christ. Absa. Di dyan imbaganan. Handang imbaga nga, mabalinak, di nga banbanag, gapo iti sarili nga pigsa. Wano pigsa iti tao. Wano pigsa iti anyaman nga banbanag. No di gati, kunana, mabalinak, I can do all things. Kunana dyan. Kapsat, gapo kanina mapapigsa, nga iso iti Espiritu Santo. Kakapsat. Sumaruno, may kadwa kakapsat, kasano nga magunudan. Di panagbalin tayo nga responsable nga mangpakan iti bukod tayo kakabsat nga kararwa. Iti Psalm kakabsat chapter 1 at mabasa tayo dito ni Ari David kakabsat iti nang ibaga ditoy nga kunanan jay nga kankanayon nga birbirukin kakabsat iti sao ti Dios ket sa salimot ba. Salmo kakabsat chapter 1
chapter 2 and verse 3, ngem ti pakaragsakan na, adda iti linteg ni Jehova. Ket iti linteg na, imutektekan na iti aldaw ken rabii. Ket iso, kaslanto iti maysa kayo, anay mula, iti sibay, dagiti ay ayos, iti danong, nga ipaltuad na, tibunga na, iti karpengan na, at ibulong namet saan nga malaylay. Ket iso amin nga aramid na, rumang ay ito. Bakit? Kausap, responsable. Kausap. Dito iti maysa kakabsat nga strategy, uno wagas, kakabsat, tapno magunudan tayo di sapat, kakabsat nga piksa. Di pa nagbalin tayo, kakabsat nga mang responsable nga magpakan, itibukod tayo nga kararwa. Kakabsat. So nga, di panangpakan nga ibagbagan na ito, kakabsat, si tayo mismo, so nga, saan tayo lang kakabsat nga agping, di sa balid agpakan. No di kati, noon tayo agpakan, kakabsat, mangan tayo. Antay lang agpindir, kakabsat niya mapakpakan. So nga, adda Biblia tayo aming kakabsat, tapno kastakit, pakanin tayo kakabsat, di bukod tayo nga kararwa. Di pa nagbalin tayo kakabsat nga responsable, nga panangpakan tayo, kasi bukod tayo kakabsat nga kararwa. John chapter 5, verse 39. Kakabsat, ang baga na dyan, sukimatin nyo din ito sursura. Sila mismo ti bagbaga na dyan kakabsat. In Isaiah 40, verse 29. Dati yung baga kakabsat na tayo di Bible reading tayo. Iso ti mang pawadwar, kuna na dyan, kadagiti nakapul. Kasano, di pa nagpaspasa. Kakabsat. Di kakabsat, hindi ka namin nasukimatin tayo, mga di kita siping at dakan niya tayo. Di pa nagbasbasa ni bagbaga na ito yung kakabsat, di dyan, aldaw ken rabi, imbaga na yung Josue. Hanga kapsat, di kita gadget tayo, mura dati CR, yan. Naka-cellphone tayo. Digdigos tayo, dala tayo ni cellphone tayo. Kaya muna, agururok tayo, nagkumkumot tayo ganyan, mangluglukim ka din yung cellphone tayo. Yan. Habang agdugdugo tayo, naka-cellphone lang tayo. Agururay dilo ka, nag-cellphone lang tayo. Yan. Ururay na din yung order, nag-cellphone lang tayo. Ay, naku. Nakapsat. Namit ka dakis. Bagbaga nga dakis. Yung kakapsat, agan-an na tayo, agarabat ita. Taan na dapat kakapsat nga pakanin tayo. Kakapsat, iti mabsuglang kita, pita ti laman. Pita iti mata. Pita iti lasag. Kakapsat. Yung kaupag mo, so nakasarap ka dyan. So, kakapsat. Nakadado ti mabalin mo ka masarakan ta. Nakasarap ka ti kariring. Kung saan, nakasarap ka ti nang riing day kariknam. Yan. Nakasarap ka ta di textmate mo. So, kakapsat. So, an na dan kakabsat na kita. So, dapat kakabsat nga, tapno mapagtali na ito ni Espiritu Santo, di agbalin na nga responsable. Kinanyapan, kakabsat. So, maruno, di dyan, kung nanatoy, panangaramit tayo, kakabsat, di dyan, response tayo, kung tungkulin tayo. Anya di dyan, fellowshipping, kakabsat, di fellowship mo. Amo nga baybayan, nata fellowship. Kakabsat, fellowship in the iglesia. Kinanya pa yung kakabsat, hindi gawain, kakabsat. Di pa ng tarabaho, saan lang sa baling nga tao, kakabsat, hindi tarabaho tayo, hindi kadi. Mismo, hindi kararwa tayo. Kakabsat, hindi tarabahon tayo. Dagito yung kakabsat, iti pakakitaan, kakabsat, nga, yan, nga, magunudan tayo, hindi niya pigsa, kakabsat, nga, agga po iti Diyos. Anya pa yung kakabsat, yan. Kasano tayo nga magunudan, uno masigurado tayo. Hindi pigsa nga agapo iti Diyos. Hindi kayo kunanat yung kapsat pagdalo tayo kadagijay. Fellowship, puno pagtitipon. Hebrew chapter 10 verse 25. So nga, adang kakapsat, digijay kuha tayo. Agduduma nga klase, nga panangan, iti na espirituan tayo. Kadaligay seminar tayo. Kakapsat, yan, dumalo tayo. Kadaligay Bible study tayo. Kakapsat, digijay nga fellowship. Kakapsat, iti papanan tayo. Kas kanyami, kakabsat, awan iti San Jose, napang kami dito. Yan anya pa, kakabsat, di dyan, panagpuyat, kahit nasaratan niya panagpuyat, panagbabad iti na espirituan, kakabsat, di dyan iti bagbaga na to. Panagbabad ka di dyan, kasapulan iti kararwa, kakabsat ka na espirituan, kan na yun nga panagkarkararag tayo. Lucas 22, 44 to 46, ken Matthew chapter 26, kakabsat, aging gana iti 42. At dati kita nga text, kakabsat.
Yan. Prayer, dadtang, kan kanayon, kunanan nga panlangan, at dadtang, di kita text nga imbaga. Kakabsat. Di kita kakabsat iti panakagunod, di jay pigsan kakabsat nga agga po iti Diyos. Kini maudi, kakabsat, kunanan to'y babaeng kunana, di kita mapagpadasan tayo. Kakabsat. Nga, rigrigan. Sila dati ni Bakrat tayo, in 2 Corinthians chapter 4, kakabsat, ipatas na Apostol Pablo, kakabsat, 2 Corinthians 4 verse 16. Babaeng kakabsat, di kaya mapagpadasan tayo, di kaya padas ni Palpalopos kakabsat, iti apo kanya tayo, kaya di kaya iti napadasan, di kaya Apostol, iti Acts chapter 14 verse 22, nga masapol nga lasaten tayo kunanadjay, dahil iti adu nga rigrigan, iti siserret tayo iti pagarian, iti apo, mapagbaligyan, kakabsat, may tungpal tayo data, kakabsat, no adda de sumapat, kinumdas, nga pigsa tayo kakabsat. So, marunong nga dati kita, kakabsat nga mapagpadasan tayo, dati kita kakabsat nga mapagpadasan tayo, kakabsat, data kakabsat, kit practice, iti apo kanya tayo, kakabsat, para kadigijay, adupay, kakabsat nga pangipalasatan, kakabsat, iti apo kanya tayo. Kasano nga mapatalinaed data nga pigsa? Kasano tayo kakabsat nga papagtalinaed? Dito nga pigsa kakabsat nga agga po iti Diyos. Umuna na to'y saan tayo nga agsardeng? Wenno saan tayo nga aginana? Kakabsat, saan tayo nga agsardeng iti panangsurot? Saan tayo kakabsat nga dito ay time out na ka lang? One excuse me na pa lang? Saan kakabsat? Taada kakabsat example iti Biblia. Biyag ni David. At suna kakabsat iti larangan, kakabsat iti dangadangan, labanan. Iti naramid na, gawin na palang, una, ginananak palang, nabanuga. Yan, iti napasama kakabsat kanya na, muy datang istorya. Iti napasama kakabsat kanya na, babay niya pinaginanana. O, nakasara kakabsat iti. Nakaraingan kakabsat iti laman na, nakasulisugan na. DJ kakabsat iti pagdaksan na. Kakabsat. So, kasano, kakabsat, nga mapagtalinaid tayo, kakabsat. Di jay, umdas, kapiksa, buto di espiritual nga kalakasan, hangka nga agsarden nga mangmangan. Hangka nga agsarden, kakabsat, nga, magpakpakan ka dahil kararwam. Saan mo, kakabsat, nga ipaayamin ka dahil pisikal mo. Numan pa'y kasapulan, ngayon dapat, kakabsat, saan na nga maagaw, di pang kararwam. Saan mo nga sartayan? Kakabsat, saan ka nga sumanod? Kakabsat, anya pa, saan ka punanat yung kakabsat nga sumina iti dalan. Huwag lumiko sa dating daan. Saan nga sumurot iti dating daan. Kakabsat. Ken saan nga mabayag. Saan tayo nga mabayag. Kunana kakabsat iti John chapter 12 verse 35. Kunana dyan. Habang nga adapay iti lawag. Habang ma-open pine, paspasan nyo kung natapusan na kayo kamakamakal. Di ibaga na ito yung paspasan, kakabsat ni Apostol Pablo itinang ibaga, kung na dyan kakabsat nga, agtaray kayo. Uray yung Genesis, kakabsat. 19. Di inaramid kakabsat, dagay ang hell, iti pamilya ni Lot, agtaray kung na dyan. Saan nga balik nga mabayag, tapos saan na kayo nga makamakam po na iti apo, hindi patulad iti Diyos, kuna na, agtaray kayo. Kasta may kakabsat kin Apostol Pablo, kakabsat imbagan na dyan, agtaraya, nga agturong iti kala. Saan nga mabayag? Kakabsat. Tayo iti kalaban kakabsat. Kama na tayo kapasuglin, kin pasandun. Kakabsat. Sumaro no, kakabsat. 2 Corinthians chapter 13. Kasano tayo kakabsat nga mapagtalinaed dito nga piksa. 2 Corinthians 13 verse 5. Diya kan kanayon kunana toy. Kakabsat nga panagsuksukimat iti plastar dito kararwa tayo. Spiritual inventory. Dapat aging inventaryo tayo nga kan kanayon. Kiti pa nag-inventory kakabsat. Tuumuna kakabsat nga sukimatin tayo saan nga kararwa iti sabali. Ang tandaanan tayo, kakabsat.
Saan kakabsat nga di kararwa pa lang iti sabali. Di personal tayo nga kararwa. Iti umuna kakabsat nga sukimatan tayo. No adda tayo iti pamati. Ket iti makaamot ta kuna na sitay pailak ta. Isu nga inventaryo. Kakabsat, anya nga ta? Napigsanak ka ta, unuhaan. Tatan, kasano tayo nga maamuan. Kakabsat, kadi niya inaldaw-aldaw kakabsat nga panang surot tayo kay Kristo, nakatado din niya ma-encounter tayo. Makita yun ta, kakabsat, no kasano iti kapigsa tayo ta fake, uno pa mati tayo kakabsat iti ako. Padasin na tayo iti Diyos. Kakabsat, ma-check up tayo dita. Ket iti panag-check up, dapat mapadas tayo. Bumabaling, nga ibaga, kakabsat, nanulugan kuma, nakatartaray, tayo tako ng sa anumot pa'y pinataray. Dapat padasan na ka. Kastamad kakabsat kanya tayo. Hantay nga mabalin nga ibaga, nga kaya tayo, napigsa tayo, natibker tayo, noowan mo't kakabsat iti. Pangipalpalasatan kakabsat, iti apo kanya tayo. Kakabsat, iso nga, data kakabsat nga pangipalasatan, iti apo kanya tayo, kunahan tayo kakabsat, ket reward kung kunan sa tatay dinak sa auditory, hindi kaya padas. Yan, kakabsat. Parabor data, blessing kakabsat, iti apo. Tandaan tayo. Kakabsat, di ka anumang santay nga matarimaan, di dapat nga matarimaan, no awan, ba't kakabsat, iti pakapadasan tayo. Dapat mapadas ka. Yan. Asla ko nga. Hindi iba ka nga. No anos, ati talaga mo. Kaya paisa kami mo. Ang pamilya iti inaanos. Oo, nataawa mo. Iti mang... Awa mo, kakabsat, iti mo mang burburi-burkin ka. At ang ron ibagada ay apo, kaanusan tinaanos data. At dati kiti pagsasaw ka diya kaanusan nga kaanusan data. Yung saan mula ko mula nga masulit na matana. Dapat sulit ka. Kakitaan mo, mapanindagan mo talaga nga naanos. Nakabsat. Hindi pa'y natumpa. Yan, di ba kung natumpa kayo niya? Patumpa pa'y dibangin kung niya. No, idadanis da ka kung ikararagam ida kung O, di dito kabsat, itisa o iti ako. Yung muna pasaktan tayo, wala ang butang, makibat ka kumamala. Di ba? Muna tayo. Nakatagot yung mabagbalin tayo kabsat niya bagbag. Isang araw kabsat niya, no apay nga adda na kita, may encounter tayo, masoki matay no kati makita tayo. Makita tayo. At minsan kakabsat di kita kamali, na hantay kaya nga abutan, minsan at diferensya. Ikurang kakabsat di jay. Di jay panangpakan. Di panangpakan kami. Hantay kami nga pindir lang ta. Kakabsat di jay papan mangidandanon. Kakabsat. At damad kahit sarili tayo kakabsat nga kardero pinpindan na pangalan ni Sundo kita Biblia tayo. At dati kita. Sungor nga dati kita. Tapno kakabsat. At dati kita kakabsat. No kaya titi mangan tayo lata. Rerian, di leader, uno pastor, uno worker, nga hanggang malang alaman di balay. Among tisumbat ano ka, apay, tukot-tukot ko, kantero ko lang ano ka. Amen? Dama pa nga, kantero ito pala yun Sumur kapsan nga, ito kita Biblia. Iso nga, babaeng kakabsat kadigi dyan, ito nung padasin na tayo iti ako, matestay no kakabsat di kalidad. Uno status, iti pigsa kakabsat din spiritual tayo tuno adda kakabsat na dito. Amen. So nga adda kakabsat di gijay, kuna na kakabsat, padasin na tayo itiapo kakabsat. Yan, spiritual inventory kakabsat. No kasano din kan kanawin nga panang check up nulugan kuma, bisikleta mo no motor ay kay kakabsat. Uray mo di kararwa. Revelation chapter 2, kakabsat 4 and 5. Kuna na kakabsat. Isu nga santay nga pabayaan kakabsat dati sarili tayo nga kararwa ditoy kakabsat pinakasalalay itoy saan lang at ibukot tayo nga kararwa nung digat ti kararwa kakabsat iti sabsabalit ang nakataduti ang sisiin kanya tayo nung nakapoy tayo yan Hebreo kakabsat ay na dito 12 verse 1 ado kuna na iti saksi makansipsipot kuna na dyan kanya tayo kakabsat. Hindi kayo isip-siputan na kanya tayo hanggang din yung pagpiksaan. Nung di doon yung pagkapuyan.
Tatatak no sandag kapoy hanggang nga makipakita iti pagkapuyan da. Amen. Hindi nga makipakita. Kakabsat, isungakan ka na nga check up tayo. Sumarunaw kakabsat. Dili no kasano kakabsat nga mapanatili tayo, mapagtalinay tayo. Sumarunaw kakabsat, dijay umiwas kunanadtoy kakabsat sa mga nakakapagpahina ng kaluluwa. Santiago chapter 4 verse 4. Kan kanayon tayo kakabsat nga mabasbasa data. Santiago chapter 4 verse 4. Kunanad dyan kakabsat. Lumiksi tayo, wano lumiklik tayo, tigijay mabalin nga mangpakapoy. Sublit manin, saan nga dakes? Kakabsat iti pampisikal. Saan nga dakes? Tawan iti bagana iti Biblia. Ngayon, agbalin nga dakesin, luguyutin na, hindi panawon kin oras mo, nga para ka tayo kararuan. Naawatan tayo, kakabsat. Agbalin mo ka nga dakes. Kakabsat. Isungan dapat na lain tayong ag-manage. Iti may panggap, kakabsat, kadijay, pang-physical tayo. Ang nga dakes, lalo pa hindi kakabsat, katulungan na tayo iti ako, para kaday nakasapulan tayo, no kaya tayo kakabsat nga i-manage, kakabsat, hindi pang-physical, kinkang runaan na, no tayo kakabsat, pang-kararwa tayo. O, siguro kakabsat, nagkakaawatan tayo. Yan. Inadya pa yung kakabsat, kasano tayo mapagtalinain, hindi unanan to'y kakabsat nga, laging magpapaturo. Yan. Ken kan kanayon nga agpadalos, ken agpadisiplina tayo. Kakabsat, John 15 tayo na data. Habang kunana nga makarkartiban, habang nga matritrim kunana iti ubas, tadi ibaga nga ubas kakabsat ket si tayo di diyan. Si tayo di diyan kunana nga napili nga ubas nga imura iti Dios si tayo di diyan. Ket kunana jay tapno dayta nga ubas kunana ket nabunga kunana itrim na kunana. So di jay kakabsat pagtuturo. Yang 2 Timothy chapter 3, 16, 17, tayo na data. Kapsa, pagsaway kung kuna na dapat tanggapin tayo. Kapsa. O, sudi dyan kakapsat iti, panang patalin na rin. Anyang pagdaksan na, no, mapukaw tayo, iti na espirituan na piksa. Kapsa. So, naala kakapsat, hindi minuto kayo. Anyang ti pagdaksan na, anyang kakapsat iti danger na kakapsat, no mapapanaw tayo iti na espiritual na piksa nga aggapo kakabsat iti ako, umuna, hindi tatanggap ng turo. O, di iti pagdaksan na. Kakabsat, tabay. Yan, kakabsat, awang piksa mo, sensitibo nuwan, masakit nuwan. Saan ka nga tanggap? Ure, patumaron ko na dayta makapapiksa, kin makapalaing dayta nga sakit. Kakabsat, i-reject na, i-resist na. Tabay, anta sakit na. Kakabsat, di mabalin na kapagtaksan no wakit. No, i-reject na. Kakabsat, i-resist na, malaingan nga tahaan. Agreement kakabsat nga na sakit. Yan, iti pagtungpalan na. Kakabsat, aging ganang kumapoy, aging ganang nga, panakatay, iti pagtungpalan na, nung nakapoy tayo. Di jay kakabsat, iti danger na, kung mapanganib na, nung mapapanaw tayo kakabsat, di jay pigsa, iti na spiritual. Hindi tatanggap ng turo, hindi tatanggap ng saway, at hindi tatanggap ng disiplina na siyang sana, na siyang ikalalakas sana. Kakabsat. Yan, di jay kakabsat, iti kuwanan dyan. Itikas, jay nga tao, kuna na ito kakabsat, ket na sensitibo. Kuna na. Ket na sensitibo, ay kung pinatan iti tutudong nukan, kakabsat, na makagapo, kakabsat. Idahilan, no apay nga timapoy ka, kakabsat, gapo ngamin, kakabsat, masakit tayo. Yan. Ket amuyo kakabsat, iti masakit, nagrigat makanan din ka. Amen? Literal ka masakit. Ure mangluto pa, iti tinola, kung mapakaldo gaya na, masakit nga raw. Kasi sa ngamin iti ko, ugali tayo nga tattao, ito nakapigpigsaan na mga namupakanay. Tadi-kadigat jay eh. Nangatagan naman ni Apple. Mo, tula kami. Nangatagan naman ti Royal. Ay, madi. Nang parti tayo matiman. Ay, haan, parti tayo tulog tayo bisita. Ay, tadi-kadigat jay eh. Tulong na ni Pastor, parti tayo. Tadi-kadigat jay. Kakabsan. Yung tunog, sakit. Yan. Iparatyan na. Makapangan nga rin. Makakarito nga rin. Matingaw di magpaginan. Yan. Anak ko kang duga. Anak ko mangang ka. Mati nga rin, hindi magbagina. Hindi ka may mayatan naman din. Inatipang mo. Yan.
Di mo so ikatagatagan iti royal katako, puno niya mga prutas dita, lamangan ka na kayo, uray man. Kakaimas na pamugi natang hindi kapigpigsan ng mga namumupina ka. Nakausa. Amo yung ka-check up sa spiritual. Kasya nga kasyan. Basta at na marikrik na mga mating, ay uray mo kasalong ibas, hindi pa lang luto din kapsa na niya, preacher. Yung talagang madi kakapsat iti ganagay na kararwana at balik na napait kanya na. Amen. Yan, ngemet kakapsat. Di dyan masakit, kakapsat kat ikalikaguman na nga pumiksan, kakapsat di dyan napait, isungot ikidin na, ay di pumiksa. So di pumiksa. Kakapsat, kikasta tayo. Ipilit tayo, ibirok tayo kakapsat, at napagtaksan na. No kumapoy tayo. Ado di maapektuan. Kakapsat, di dyan ipagtaksan na, isungor nga panganib ko na nato eh. Nung mapapanaw tayo, di dyan presensya itiapo. Kakapsat, hantay nga tumanggap. Hantay maimas itimangan. Kakabsat. Yung spiritual ko ba? May kadwa. Kakabsat, kuna na to'y panganib na, pagdaksan na, alisto, kuna na to'y kakabsat, nga mapaayon, kadagigay maling aral. Yan. Kin maling pamumuhay. Ephesians chapter 4, verse 14. Nunod to'y tayan di angin edad yan. Yan. Nunod to'y tayan, kakabsat, iti ko. Yan. Di along itya lang tatayan na. Ephesians chapter 4, verse alis to mamayangin-angin, kuna na dyan. Alis to nga mapaayon, kuna na kapsat, katigay saan nga pudno nga adal. Wano maling pamumuhay. Iti maling pamumuhay kakapsat. Dati nakababad ka na taita. Maling pamumuhay di dyan. Kakapsat, among ibaga nga, hanap buhay. Hanap patay di dyan kakapsat. Yan. No abay ba nga hanap patay, matay iti kararuan, iti latan. Ano nga dakes, kakapsat. Ngimlaeng, kakapsat. Dapat kakapsat, ikantay iti oras kin panahon na diya kararuan tayo. O siguro kakapsat nakalawlawan. Kakapsat. Kasapulan tayo iti physical. Kin laing kakapsat, agan-an na tayo. Dapat nga an-anadan tayo. Kin dapat kapakanin tayo, nga iso kakapsat dito kararuan tayo. Dito kararuan, iso ti sumagon iti ukom iti Diyos. Yung data physical mo, itong na tayo ka, mapani dyan. Iti cemetery, kakapsat iti kapanan na. Dito physical tayo awan. Di na ornong mo, panawang tumanin. Kakapsat. Manyaman kakapsat, dahil kita natakot ta. Yan. Doon tayo, panawan tayo. Tawag iti na tayo kakapsat. Nga tugot-tugot na, nuwang na, uliglig na, unuan yaman, awang pa, tinakita kas dyan. Kakapsat, pinanawan kami. May katlo kakapsat. Pagdaksan na, ikalilito at hindi maunawaan ang layunin ng Diyos sa bawat mararanasan. Tabay, awang piksa mo. Awan din yung spiritual ay mo. Awan din yung magitan kakapsat kanya tayo. Wano mangisuro kanya tayo. Wano tumulong kanya tayo ng Espiritu Santo. Yan. Di yung ipagdaksan na ka. Agbalin tayo nukan kakapsat nga. Ikalilito. Una naging santay nga maawatan eh. Di kanya nagpintas kumang panggap. Kakapsat. Wano layunin itiapo. Kadi kanya mapadpadasan tayo kuma. Antay nga maawatan. Agbalin nukan nga negatibo. Kakapsat kanya tayo nukan diyan. Kakapsat. O di dyan. Kakapsat itipagdaksan na. Yan. Mauding. Kakapsat. Pagdaksan na, no pumanaw kanya tayo, kakapsat, iti spiritual nga piksa. Una na to'y, agbalin tayo, una na kakapsat nga pakaitib kulan, magiging katitisuran. Hanggang kalaunan, una na, aginda na nga sumanod, kinumatras tayo. Wala na, kakapsat. Hebreo chapter 10, verse 38, tayo na data. Saan nga may ayo iti Diyos, una na, iti kararuwa nga sumanod. Una na diya kakapsat. So, dahil ito'y kakapsat, iti diya ay kakapsat na i-connect tayo, kakapsat ka dito topic tayo, kakapsat tatay. So, dahil ito'y kakapsat, iti sumbat, kakapsat, dahil ito'y upat, kakapsat nga sa lugsud tayo, tatay kakapsat nga na ibagak, nga iti pagdaksan na, kakapsat na mapapanaw tayo, iti na espirituan, dahil ito'y kakapsat, agbalin nga resulta na, iti biyag, iti may sa nga Kristiyano, kakapsat, amin nga nagbanugan na, nagsakripiswan na, kakapsat, awan iti napakinabangan na. Kakapsat, alam, babalin kakapsat nga kuna tayo, tatanga agdaman na pigsa tayo. Kakapsat, taadda tayo pakan kanya tayo. When no, adan pagkapkapuan na kakapsat, hindi mangpapapigsa kakapsat kanya tayo. Babalin, nga makataten tayo palaing kakapsat. Taawan palaing hindi negatibo nga mapadpadasan tayo. Awan palaing kakapsat hindi problema. When no, tadagseng kakapsat nga mapadpadasan tayo.
Wenno, kakabsat, mabalin nga po natin nga napiksa tayo, tada pala kakabsat, tagay mang idurduron ka tayo. Amen. Kakabsat. Wenno, adda pala, hindi ganyan mangpakpakan, wano mangpapapiksa kakabsat, wano mapanmang dandanon, kanya tayo. Kakabsat. Kasanuntong atan, kakabsat, no awan dagitoy nga mangpapapiksa kanya tayo. Napiksa tayo ito kadi-kadi. Napiksa tayo ito kadi-kadi. Di kakabsat. Iti piksa kakabsat nga masapul nga maadda kanya tayo, kaya di piksa, kuna na ito kakabsat nga, tipagkapuan na Diyos. Tanong pigsalain kakabsat nga aggapo, dagiti anyaman nga banbanang, abilidad tayo, sirit tayo, kakabsat, pigsa iti tao, pigsa kadagiti banbanag, dito yung lobo kakabsat, day tanga pigsa kuna na, saan nga agpao, saan nga makadanon, maabak tayo iti dagadangan, ket sigurado na sumanod kinumatras tayo. Kakabsat. No awan, kakabsat, iti pigsa nga aggapo iti Diyos. Nawate kakabsat, na tumakder tayo, kararap tayo iti. Bendito nga Diyos sa po nga man nakabaling, at to'y kami maninapo nga agyaman ken ka. Inted mo kada kami apo nga tiempo, inted mo kada kami nga panawin, nga oras apo nga in kami nga panangpakan kapo kadagiti sa upo Dios. Agyaman kami met apo nga sika iti nang isagana dagitoy nga taraon apo iti kararwami. O Dios manipot iti panangrugimi, sika apo iti nagmensahe kada kami. Babaen apo iti panangramat mo kadagiti bibig. O Dios itatangag sapa. Agyaman kami met apo dagiti pagkakataon. No man pay o Dios dagiti pagkakataon iti lawlaw mi. Umilet nga umilet. Ngam agyaman kami apo ta sika ti agar-aramid. Sika apo ti mangisagsagana. Kadagiti gundaway apo nga kasapulan apo iti kararwami. O Dios iti dawdawaten mi apo ken ka. Sapay ko maapo dayto nga inted ken inyeg mo kada kami. Apo itukit mo kuma kadagiti kaunggan iti puso mi apo. Itukit mo kuma iti kapanunutan mi, itukit mo iti kaunggan iti puso mi, tapno apo dagiti banag nga narigat mi nga matanggap, narigat mi nga maawatan, Lord agbalinda apo, o Diyos nga katanggap-tanggap mo kakin ka. Ket iti dawdawaten mi apo, iti Espiritu Santo kuma, apo iti ipaay, ken apo ited mo apo kanyami. No man pa'y dimteng kanyami apo, tigijay o Diyos, paspasamak iti maysa nga natawan, nga mabalin nga dumteng apo nga adda iti panagkapoy mi. Adda apo iti panagkabaw, apo iti panagsurot mi ken kakin panaglabis iti panagserbi mi. Apo kadi manin ita manin kadi nga momento. Apo daw-dawatin mi kadi ken ka apo iti presensya mo. DJ kati grasyam apo parabor mo nga aglaplakusanan apo. Ti iyeg kin itet mo manin apo kada kami. O Dios, kin apo ipaay mo kadig apo kanyami. Lord, kasmay sa apo nga imay ditoy, apo nga naki-fellowship, imay kadaytoy apo nga church, Lord, among apo nga adda digiti apo kasapulan mi. Kin ammomi mat apo nga adda di daw-dawaten mi kin request mi apo ken ka. Kang runaan na apo di kasapulan apo iti kararwami di piksa iti uneg. Apo nga aggapo ken ka, meso di tulong ti Espiritu Santo. Lord, bigbigan mi nga kimapoy kami. Bigbigan mi apo nga limpamiis kami. Ngem o Dios iti nagtakkalan nga pagyamanan mi apo. No kasano apo di panangikarkarigatan mi apo nga sumubli. Di apo ang paisalakan ingka. Lord, ad-addang atindog ti imam, tapno iyon na mo, tapno apo, i-restore na kami, Lord. Lord, agyaman kami ken ka. Kinkastamat din apo, di kakapsat mi apo, nga di maray dito. Apo, idaw-dawat ko, saan ko man apo nga, apo, iti, nagan, iti tunggal may sa apo kanyada. Apo, idaw-dawat ko, apo, tulungan, kinpapigsaan, apo, kanyada, babaen, apo, iti tulong mo, kasi ka lang iti makabadang, sika lang iti makatulong, sika lang iti pagkapuan, iti inanama, apo, panakaisalakan,
O Diyos, dagiti sulisok kin basol kin panakay salakan dagiti kararwami, sikalang Apo iti pagkapuanda. O Diyos, dawatit ken ka, kadagiti so amin na po nga kapsat mi dito. Lord, dawatit kin ka Apo, ni kam iti piksa iti nakam da nga lumaban, dagiti anyaman nga mabalin, nga aramiden iti kabuso. O Diyos, anyaman nga mabalin, nga Apo nga panglapad, Apo iti jay panangsurot da, iti panaglakbang nga isusurot ken ka. Lord, amo ka aramiden, ang tarabaho iti panakabalin iti kabuso. Ngim Lord, iti naga na Jesus, Apo, dawatit ken ka inka, Apo nga ikam iti bilag ken piksada. Kin kastamet Apo idawdawat ko iti pamilya Apo iti Mateo, iti Brother Jong. Kastamet Apo iti pamilya ni Sister Divine, dagito nga kakapsat mi Apo, ambong Apo nga adda plano kin panggep mo kada ito yung pamilya. Lord, dawdawatin ka di Apo nga lalo pa nga patigkerem iti nakenda, lalo pa nga ipakita mo Apo kanyada. O Diyos, iti presensya kin panakabalin mo ngin ang ipakita ka, kin ipakaawat mo kanyada Apo. Dagiti paspasamak, o Diyos, tapno kasta Apo tay matuntunan da, kin malawagan da, kin maawatan da, kadi talaga nga pundo nga isusurot ken ka, talaga Apo ipalasak ken ipapagnam Apo kanyada. Ken kastamat ten Apo, ambong nga aduman Apo dagiti dawdawat, dagiti nga kabsat. Lord, ambong kasi ka iti Dios nga masnop nga awan, Apo iti kontrol mo, kin addag awan iti limitado, nga mangited kin mangipaay, kaya dagiti kasapulan, dagiti nga kabsat. O Diyos, kang runaan na Apo iti na espiritual. I-bless mo Apo, dagiti naganak, o Diyos ni Brother Jong, o Diyos, dagiti ina, kin ti ama, kin kastamay Apo, dagiti anak na, kin kastamay ti pamilya ni Sister Divine, o Diyos, dawdawatin kadiken ka Apo, di suportam, o Apo kin tulong mo, kang runanan di proteksyon, iti na espirituan da, ken kastamot den proteksyon iti pamilya ken iti physical da Apo. Lord, kastamot den dagiti so amin nga kapsat ni nga di mga ditoy. Lord, dawdawaten ken ka diti kati proteksyon ken aywan mo kanyada ken kastamot den Apo dito agraira. O Dios nga pandemya iti sangalubongan nga awan diliklikan na. Lord, itinagan na Jesus Apo isil da kami. Isil mo diti kakapsat mi. Babae ni tulong ti Espiritu Santo tapos saan nga makapagkundaway iti panakabalin Apo iti abuso. Alawan na po sisina kami, gabayan na kami, katsanwadan na kami. No kasano Apo iti baligi nga dimtim kami dito, baligi nga sanputan mi, dagiti pasat iti pamilya mi, kiniyag mo kada kami Apo, iti baro kapiksakin ragsak, babay di ba nagsisina mi, itinaga na Jesus, kung natin kapsat iti amin. Matay tayo iti Apo,